ମାଂସ ଯୋଉଟା ସେଇଟା କାଜୁ କାହିଁକି ନାହିଁ ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କାଜୁ ହବନି। ହଁ ହବନି ପାଣି ବାମ୍ଫର କାଟିଦେବା ଆଉ ନା ବାମ୍ଫ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚିକେନ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇବୁ ଚିକେନ ମସଲା ମାଂସଟା ଦରସିଝା ହବ ଘୋଡ଼ା ସେ କଷାରେ ଗୋଟିଏ ବାମ୍ଫ ପରେ ପଡ଼ିବ ପୁଣି କଷାରେ ଫାଟିଯିବ ମାଂସ कौन है चिकेन फिकेन फोटो फोटो उठू होई आलू पके खाली लौटा खाऊ बाड़ दुनिया एचआर का मसला पकड़ सत कथा ना कौन हाँ देखा धर से जुगाड़ दे मसला पकई दे कचा मसला घोड़ी दे ठीक है बढ़िया लगे कंचा रंधा भाज कंचा रंधा रांधना ना भल खाऊनी साधा देखा जुगाड़ दे मसला चटे भली चटे